काल पयर येवन गेले, त्यांचे अभिनंदन करता आमी की गोंयान त्यांचे पांय लागता आनी त्यांचे पांय लागल्या बरोबर कोणी येवं, केंद्रीय मिनिस्टर कोणी येवं, गोंयान मातशी साफ सफाई तरी जाता, रस्त्याचे खड्डे मातशे बुजयले तरी वयता, खंयच्यो भिंती मातशे रंगयले तरी वयता, खंय तरी अशें दिसता की बाबा हा कोण तरी येता म्हणून. कित्याक टॅक्स भरपी आमी, आमची कमर मोडून, आमच्यो गाडयो मोडून, सगळे सत्यानाश करून जेन्ना कोण येता तेन्ना मातशे थोडे दिसाक लागून का जायना तो रस्तो, ते भिंती, ते बोर्ड, ते दुकानां, सगळे रस्त्यावयलींची घाण सगळी काडली वयता. आनी हेका करून तेकाच लागून हांव तेंचें अभिनंदन करता. गोंयान येयले आमी तांकां आतां सद्या काका म्हणुया आनी हे पुतणे आमचे पळय आसा एसेंब्लीन आसा ते पुतणे, ह्या पुतणेन काका येता म्हणून जी तयारी केली, म्हजे घराची एडवर्टायज येयलो येद्या व्हडल्यान कळयला, हेका लागून अशें दिसता की व्हडलो घोटाळो ह्या म्हज्या घरा पासून जावपाचें आहा अशें दिसता. कारण हेज्या पयलीं मनोहर पर्रीकरान फायली करून घेतलेल्यो लोकांचे लाखांनी फायली ते खंय उडयली म्हणून काय ना, प्रत्येक हेतून गांवान म्हणजे वास्को म्हणनाका, मडगांव म्हणनाका, पणजे म्हणनाका, सगळ्या गांवाच्या लोकांनी आपली आपली इल्लीगल घरां पळय आसा तांकां लागून फायली करून दिल्ली आसा. ते सोडून आतां सरकार परत सांगता, पुतणे सांगता, सरकाराचे सोडून दी, पुतणे सांगता की बाबा तुमकां घर तुमचें म्हणून मेळटलें. मागीर तुमी मुणकार कायदो आसा तो खंय भायर मारता, तुमी दाखयता की तुमी जे करतले ते वेवस्थीत करतले म्हणून. हेंची आतां हालींच तुमकां खबर आसा आमचो हेड ऑफ द फॅमिली सांगलेले दिवपाची गरज ना, तेणें सांगलेलें की 3 दिसां भितर तुमकां आमी हें दितले, परमिशन दितले, जर तुमी एप्लिकेशन दिलें रिपेर घर करता म्हणून आनी तुमकां जर मेळोंक ना तुमी ते रिपेर बिंदास तुमी घर करूंक जाता. पूण प्रत्येक पंचायतीनसून आमकां कंप्लेन येता, मॅडम जायना मॅडम, एप्लिकेशन दिलें जाल्यार हेजे नोटी हें हाड, तेजे तें हाड, तुजी देराची सायन हाड, सासूमायची सायन हाड. म्हणजे आमच्या हेड ऑफ द फॅमिलीचे भिवपाची गरज ना, हेज्या उतराक वालोर ना अशें जाता. आतां कितें आसा न्ही की म्हजें घर म्हणून सांगपाक सगळे डॉक्युमेंट मागता, कसले डॉक्युमेंट मागता की कांय ना, तेंचे EHN आसा पळय तो नंबराक लोकांनी थोड्यांनी पंचायतीन EHN नंबर दिल्लो आसा, म्हणजे दाखोवन दिता की हे सगळे पेपर मारून कोणाचें इल्लीगल घर आसा पळय न्हू त्या इल्लीगल घराचेर बडीन व्हडलो दांडो मारपाक हे लोक तयार रावतले. दाखोवपाची दात एक आनी चावपाची दात एक, हे सरकाराचें तुमी पळयलां सदांच अशें आहा. ह्या म्हजे घरच्या नांवान जी आज हें जातलें ते अक्षरशः लोकांक 27ची तयारी फोटींगपणां. तुमकां खबर आसा आमचो काका पळय येयल्लो, ह्या काकान जेन्ना ताका दिल्ली एका पत्रकारान क्वेश्चन केल्लो तेका, आप लोग ने तो बताया था कि 15-15 लाख हर एक के बैंक इसमें पासबुक में जाएगा. अरे ये तो इलेक्शन का जुमला है, ये लोग उसको यकीन करते हैं तो हम क्या करेंगे. इलेक्शन ख़त्म हुआ, अभी लोगों ने उसके ऊपर हमने जो बोला लोगों को लगा, कहाँ देंगे, किसको देंगे. हे म्हणपी आमचो काका आज तुमकां सांगता हेजेर आमी विश्वास दवरपाचो. हो येवन एक 4 लोकांक लागून सर्टिफिकेट पळय दिल्या, हेजेर आमी विश्वास दवरपाचो. आमकां दिसता हो जेन्ना हो इलेक्शनाचो जुमला म्हणून दिल्ली सांगता रिपोर्टरांक 15 लाखाक लागून प्रत्येकाक आमी दिवंक शकना म्हणून, आमी लोक आमचेर बेश्टे विश्वास दवरता. लोक आमी फोटींग आमकां ते दिवपाक जायत ना म्हणटा तो आमी कशें दितले. कोण म्हणटा लोकांनी विश्वास दवरलो म्हणजे काय ना इलेक्शनाची हे म्हणटा. म्हणून लोकांनी आतां कसो विश्वास दवरपाचे. म्हजें घर म्हणून आपले घर म्हणून हो घेवन वयचो ना, सगळे लोकांची घरांक कित्याक वरसून, सगळे डेमोलेशन इल्लीगल म्हणून डेमोलेशन करून सगळ्या लोकांक हे करचो ना कित्याक वरसून. कितें गॅरंटी आसा हेंची की जो मनीस रिपोर्टरांक दिल्ली सांगता, आमचो काका रिपोर्टरांक दिल्ली सांगता कि तो इलेक्शन का जुमला है, तो अभी ये मेरा घर मुझे घर जो बताते हैं वो क्या 27 का इलेक्शन का जुमला है. आमकां हे विचारूंक जाय, हे इलेक्शनाचो जुमला लोकांक पिशान काडटा म्हणजे लोक घरान रावता, खंय तरी धमकी दिवपाक तुजें इल्लीगल घर आसा तो आमकां सपोर्ट करूंक जाय नाल्यार तुजें घर मोडटलो. सरकाराक आज इन्फॉर्मेशन ना की कितली घरां इल्लीगल आसा आनी कितली घरां लीगल आसा, सरकाराक इन्फॉर्मेशन ना.
म्हणून अशें करून सगळे लागीं करतले काय कितें अशेंय दिसता. अशें करून म्हणजे लोकांचे हातीनूच आपले बाबा इल्लिगल घर आसा हे म्हणून दाखोवपाक लोक जे पेपर दितले हेच म्हणून मनोहर पर्रीकारान केल्ले तेच कंटिन्यू कित्याक करिना. तेच कंटिन्यू आज तुमी कित्याक करिना. तुमकां कित्याक मनोहर पर्रीकारान फायल घेतलेल्यो ते तुमकां कंटिन्यू करपाचें ना. म्हणजे तुमी कितें दाखोवंक सोदता तुमी शाणे आनी तो पिसो. म्हणजे तुमी लोकांक पिशान काडटा 27ची तुमी तयारी करता अशें आमकां दिसता. आनी व्हडलो म्हज्या घराक लागून व्हडलो आमकां दिसता की व्हडलो घोटाळो स्कॅम आजीचो बटवो हेची सगळी तयारी करता. आनी थोड्याशा लोकांक थंय सनद आनी कुनद दिल्या ते कितें गॅरंटी आहा तेंची घरां काय कितें कात ते कितें जुमला केला कांय दिसना. जेन्ना काकान दिल्ली एकदां म्हटलेलें आमकां तेच कंटिन्यू लक्षात आसा. गुगलाचेर अक्षरशः तेचें भाशण काकाचें नांव घातलें आनी तेणें म्हटलेलें जर हें घातलें जाल्यार सरळ येता तेजी कितली तरी फोटींग मारलेली तेणें दाखयली आनी एकूय तेंचें काम तेंच्यांनी सारकें करूंक ना. हांव गोंयकारांक सांगूंक सोदतां की हेच्या पासून तुमी सावध रावा की हे पळय पिशापणां म्हजें घर म्हणून तुमी काल गर्दी केल्यात 1000 रुपयाक लागून आनी बिरयानीक लागून लोक पळय सगळे धांवल्यात. अरे वा कितें ती तयारी दाखयल्या लोकांनी बी बरी गजाल आसा काय ना. पण वेळीच सावधान जाया हें म्हाजें मागणें आसा. पण कितें दिसना तुमकां की बाबा तेणी जे स्कीम काडला जे लोकांक गोंयकारा खातीर फायद्या खातीर म्हणून आसा म्हणून ते लोकांचे जे घर इलिगल आशिल्ले ते लिगल जातले म्हणून तुमकां ती फटिंगपणां हांव तुका सांगता. कोमलुदात कोण आपलो जागो दिवंक येयला. ते चिखलीचे आनी खंय ते खड्डो तो म्हणजे महेंद्र साळकार तेणे एकट्यांनी सपोर्ट केला. आपूण सरकाराक सपोर्ट दिता म्हणून तेणे इल्लिगल कोमलुदात लँडान घर बांदलेलें आसा. कोमलुदात प्रॉपर्टी तेणे जळामळा लोकांक विकलेली आहा म्हणूनच तो सरकाराक सपोर्ट करता म्हणून तो महेंद्र साळकार सांगता. नाजाल्यार कशें कोण कोमलुदात तांकां सपोर्ट करता म्हणा. हे पळय कोमलुदात मडगांवच्या हेंच्यांनी बिंच्यांनी सगळ्यांनी कोर्टान केस घालपाची सगळी तयारी केल्या. पळय आतां एक आसा बरे प्रश्न विचारलो तुवें. जर कोमलुदातान जागो जर दिता जाल्यार सगळ्यान पयलीं सरकाराक कोमलुदात वांगडा बसोन सगळ्या कमिटीक बसोन तेंचे कडेन कॉम्प्रोमायज करपाक नाका. बाबा कितें आहा तुमी ते अध्यक्ष तुमी सेक्रेटरी तुमी ट्रेझरर तुमी इतलीं वर्सां पासून गोंयची ही आन बान शान तुमी राखून दवरल्या तेन्ना आमी सरकार चिंतता की तुमकां कितें ते तुले हे दितले बेनिफीट तुमकां तुमच्या कमिटीक पयशे दितले कितें तरी म्हणून सरकारान तेंचे कडेन तालमेल करूंक जाय. ते काय करिनासतना म्हाजी प्रॉपर्टी काडटलो आनी तुका विकपाक लागून आनी तूं सरकार म्हणून तूं झेत मारतलो म्हजें घर म्हणून तूं लोकांक दितलो असली झेतां कोता येना. जावं भाटकार आतां रवी नायकान हे मुणकार कायदो काडलेलो. खरो म्हणल्यार मुणकार कितले फायली आसा. मुणकार कायद्याच्यो कितले फायली आहा ते डेप्युटी कलेक्टरा कडेन पडलेली आसा मामलेदाराच्या ऑफिसान पडलेली आहा कितली आहा. तुमकां इतले जर दिसता म्हजें घर म्हणून तुमी करता जायत जाल्यार म्हजें चॅलेंज तुमकां मामलेदारान डेप्युटी कलेक्टरान जी पळय तुमची फायली आसा ते सगळे क्लियर करा आनी मुणकारांक सगळ्यान पयलीं दिवंक सोदा. जी गोंयकारां आसा जी मुणकारां आसा भाटकाराच्या जाग्यार आसा ते दिवंक दाखया. रवी नायकान केल्ले ते म्हणून ते कुशीक दवरता आनी तुमचो देखावो हाडटा म्हजें घर म्हणून. आनी एक ती साखळेची मॅडम आहा झेत मारून उलयता आमचे हेणे ते काकान आमच्या हे केला ते केला म्हणून. हे असले कोताना खरें दाखोवपाक म्हणून म्हाका दिसता खंय तरी व्हडलो आजेचो बटवो नाजाल्यार लोकांची घरां काबार करपाची जावं लोकांक त्रास करपाचे लोकांचे इल्लिगल कितें आसा हे दाखोवन दिवपाचें जर सरकार करता जाल्यार ही चुकीची आहा. हेंच नाटक चल्लां. कोमलुदात लँडाचे इतले इल्लिगल लोकांनी भाटकाराच्या जाग्यार कोमलुदाचे सोडून ती भाटकाराच्या जाग्यार कितले लोकांनी केशी तेंची मुणकाराची आहा लोकांक मेळना. वर्साचे वर्सां कोर्टान केशी मेळ्ळी आहा. म्हजें घर कितें तर कसले हे नाटक हे 27ची सगळी तयारी. आता काका येयल्या बरोबर सगळे रस्ते नितळ जाले खड्डे नितळ जाले. आमी टॅक्स भरता जाल्यार आमकां खड्डो एकूय बंद केलो ना. त्या खड्ड्यान आमी हात मोडटा पांय मोडटा आबोट वयता बायलांचो सगळे कितें जाता भुरग्यांक नुकसान जाता. मायग्रंटांक खंय तरी जे येयल्ले लोक हांव एका तेका म्हणिना. हांव कोणाक म्हणपाक जाय ते समजने वाले को इशारा काफी. जेन्ना मनोहर पर्रीकारान इतल्यो फायली लाखांनी फायली केल्यो त्यो फायली कितें जाल्यो. जेन्ना मुणकाराच्यो केशी इतल्यो कोर्टान आसा त्यो कितें जाले ते काडा मरे भायर. ते कित्याक दवरल्या कोणाक दाखोवंक दवरल्या. म्हणजे तुमी खंय तरी झेत मारता तुमकां जाय म्हणून. काका आनी येयला गोंयच्या लोकांक आमी चड वगत बसोंक दिना म्हणून झेत मारून गेल्या.
आमच्या टॅक्सान हे लोक हसतात बोलतात, तेंची भुरगीं पोसले वयतात भोंवतात कपडे घालतात आमच्या टॅक्सान, आणि ते येयले जाल्यार तांकां सगळे चकाचक, आणि आमी एक आमचो खड्डो भरतले 16,000 एक आमचो खड्डो भरता जाल्यार. आतां कशें तो येताना सगळे चकाचक जाता, हे सगळे दाखोवपाचे दात ये. तो हत्ती येयला तो बेश्टो येवंक ना, तांकां पिळूंक येयला तो हत्ती पळय येयला ती श्री गणेशा. तो हत्तीला 3 राज्याक एक जावचो पडला त्या हत्तीक पळोवपाक. उगडास दवरा, अशे कितले तरी हत्ती जेन्ना देंवतले तेन्ना तुमकां वायट वयतले.